तुम मनरू जो परिमाण विश्वास हटिज जगत तुमको से परिमाण अविश्वास कर दुर्दशा तुमको से परिमाण घेरी धर यह निश्चय ठाकुर कहते तेणु आमर जो दुर्दशा आसार कारणटा ठाकुर कहते आम मनरू विश्वास हटि जाइए। आचार्य यहीटा को पुणी पुंखानुपुंख आलोचना कले। आचार्य देव कहले मो मन प्रश्न आसला जेटा जे विश्वास हटि जाइए केमती विश्वास आ क्या विश्वास जे ठाकुर विश्वास जे आपण ठाकुर आपण सब करें यही विश्वास ना कौन। आचार्य देव कहले ना से विश्वास होची निजर निज उपर विश्वास हटि आमर सेल्फ कॉन्फिडेंस आम हरु आम उपर आमर विश्वास जो हटि जाऊँगी से ईश्वर विश्वास हटि जाए से दुर्दशा कर तेणु से कहले कार्य और कारण दीटा जिनस अच्छी कार्य और कारण कारणटा बहुत आगुरी घटुची कार्यटा एवं होटा से एक्सप्लेन कर कहले कहले देख काली वर्षा है ये वर्षाटा को आम देखिले उपभोग कले किंतु ये वर्षार कार्यटा अनेक दिन चलना पानी बाष्पीभूत है ऊपर को उठिला घनीभूत है जाकि वर्षा हो या भर अनेक दिन चली कि आम वर्षाटा को देखिए उपभोग कर आम जीवन में जहाँ जहाँ सब घटुची से दिन घटू तार कार्य अनेक दिन चलती से कहते ये जो कारण आम दीक्षा नवा कौन पाई से कहते ये जो कार्य कारण घटुची से कहते समस्त आम परम पिता सन्तान आम भितर से सत्ता टिक अच्छे आम शरीर भितर से ईश्वरीय सत्ता टिक आम भितर अच्छे आम जो पॉजिटिव थॉट किसी नियंती से सत्ताटीर भीतर टी तड़प सृष्टि हुए भाइब्रेशन क्रिएट हुए आम जो नेगेटिव नियंती से नेगेटिव भाइब्रेशन क्रिएट हुए आ जो पॉजिटिव और नेगेटिव भाइब्रेशन यहीटा हूँ आमर भगवत इकोनॉमी क्रिएट करे आपन सारा जीवन चाकरी कले सारा जीवन व्यवसाय वाणिज्य कले टंका सुना सुना बिस्कुट बैंक केते बैलेंस कले केते छुआ जन्म कले केते बाहा कले केते इंजीनियर डाक्तर कले सी सब सेठी हिसाब होना आपन आस्तेले कहिके आस्तेले मु जाउची आपन कर्म किछ करिवे गले पुणी से पचारिवे तू कौन करिछु मो ये सब हिसाब हेटी जीवन आप बैंक बैलेंस केते केते बिस्कुट केते छुआ पिला हेटी हिसाब भगवत इकोनॉमी केते आपन संचित एई भगवत इकोनॉमी टा होची आपन पॉजिटिव वाइब्रेशन और नेगेटिव वाइब्रेशन आपन केते सत चिंता करछन्ते केते असत करछन्ते जेते सत करछन्ती सेते आपन क्रेडिट हेछि जेते असत करछन्ती सेते आपन माइनस हेछि सेही को नै कि आपनकर जन्म जन्मांतर चले तेनु सब सजाग हुंतु तापरे आचार्य देव कहते बाबा पाखरे जमी घटी आम तो छाड़ा लोक नहीं आम पचार दादा कहतु कौन घटी से दादा कहले जोगेश्वर दादा जहाँ जोगेश्वर दादा कौन होता आम कहीं दीक्षा नवा ईश्वर को कहीं धरवा आचार्य परंपरा कहीं फॉलो करवा आम तो तड़प हो भाइब्रेशन हो अनुसार आम इकोनॉमी हो जन्मांतर चलो आम दीक्षा कहीं नवा आचार्य कहीं फॉलो करिया से कहले बाबा पाखे जहाँ होता जोगेश्वर दादा से आम पचार कौन होता कहतु दादा इंटरेस्ट नहीं बताले जोगेश्वर दादा होती बहुत रिचेस्ट लोक आ सब बहु इष्टप्राण परिवार लोक सब बहुत रिचेस्ट लोक सी थे पूजपा दादा को आसते दादा तुम कहले से प्रणाम कर दादा तुम कहते जोगेश्वर दा मोर टे कस्तूरी दरकार आपन दे पारे जोगेश्वर दा कहते बहुत विराट लोक कस्तूरी दाम कौन कहले हाँ दादा दे पारे से कहले कि मोर दीटा कंडीशन कौन कंडीशन आपने जो कस्तूरी आनिबे निजस्व रोजगार किन पारे आउ क्या कहीपर सेकेंड कंडीशन जे मो आचार्य मत निर्देश देते मु कलेक्शन करी कस्तूरी लेकिन देवी सेमती क्या अर्थ आनीपर कि मोर कस्तूरी दरकार जोगेश्वर दा भक्त लोक से कहले आचार्य जो कहते अच्छी कहले दादा मुझे से ठीक अच्छे आप जो कस्तूरी मत देते से चलीगले गाँव को आसाम रे
ଯାଇକିରି ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ସେ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲେ ତାରି ପାଖରେ କସ୍ତୁରୀ ଅଛି। ତାକୁ ତ କହିପାରିବେନି ଯେ ମହାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମତେ କସ୍ତୁରୀ ଦେ, କି କୁହନ୍ତୁ ପଇସା ତ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେନି, କଣ କରିବେ? ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରିକି ତାର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକର 7 ବର୍ଷ କଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଛି କି ଯେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଧନୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ସେ ସେବା ନେବା କରୁଛି ମୋର। ସେ ଦିନେ କହିଛି, ଦାଦା ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୋର ସେଇ ଦିନରୁ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେବି? ମୁଁ ତ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ଅଛି, ଆପଣ ସେତିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସେ କସ୍ତୁରୀ ଧରିକିରି ଆସିଛି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଦେବା ପାଇଁ। କସ୍ତୁରୀ ଦେଇକି ଦାଦାଙ୍କୁ ଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁମର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁମରଟା ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ, ଅପରେସନ ନ କଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରି ଅପରେସନ ପାଇଁ ରେଡି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ଟିକେ ପରିମିଶନ ନେଇ ଆସେ। ଆସିକି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବୋଲେছে ତ ଅପରେସନ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଏ। ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଅପରେସନ ହେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରିକି ଅପରେସନ ଫାଇନାଲ କରିଥିଲେ, ଅପରେସନ ଟେବୁଲରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦାସ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପେଟ କଟା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଡାକ୍ତର ଡାଉଟ କରୁଛି ଯେ କଣ ହେଲା। ସେ ଅପରେସନ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଛି ଜଷ୍ଟ ଓପନ ଆଣ୍ଡ ସିଲ୍ ଲେଖିଦେଇଛି, ବସ୍ କାଲି କାଟିଲା ସିଲ୍ କଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଇଏ କଲି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହିଁ କେମିତି ହେଲା। ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର ଅପରେସନ ଶୁଖିଛି, ଆସିକିରି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଧରିକି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଏ କସ୍ତୁରୀକା କମାଲ। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ ଟ୍ୟୁମର, ତାର ତଡପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଠି ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ତଡପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବାନି। ଫିଲ୍ କରିବେ ସିଏ, ପରମ ପିତା ଫିଲ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଦାୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ କେବଳ ଫିଲ୍ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ବର୍ଷରେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଲାଭ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତୁ କି ନ ଚାହାନ୍ତୁ। ଏଇଥର ଘଟଣା, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା, ଯାଇଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ତାହାର ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ମିରାକଲ ଘଟୁଛି। ଆମର ବରଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଲୋକ 7 ମାସ ତଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଧବା ମା ଗୋଟେ। 7 ମାସ ତଳେ ତାର ଏଠି ଟ୍ୟୁମର ହେଇଥିଲା, ଥ୍ରୋଟ୍ ଟ୍ୟୁମର। ସେ ଯାଇକରି ଏମ୍ସରେ ଦେଖିଲା, ଗରିବ ଲୋକ ଏମ୍ସରେ ଦେଖିଲା। ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏନାସ୍ଥେସିଆ ସପୋର୍ଟ ନେଉନି ଆପଣଙ୍କ ବଡି, ତେଣୁ ଅପରେସନ ହେଇପାରିବନି, ଆପଣ ଏମିତି ଚାଲିଯିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ। ମନ ଖରାପ ହେଇଛି। ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲା, ତାକୁ କହିଲା ମା ତମ ଦୀକ୍ଷା ନେଉନ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଅବସମ୍ଭାବୀ, ସେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷାଟି ନେଇଯାଇଛି। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରେ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ତାର ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଛୁଆ। ତାପରେ ତାକୁ ଏ ଭାଇଟି କହିଛି ଏଠି ସିନା ମନା କଲେ, ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଯାଇ ଦେଖା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇଛି, ସିଏ ବି କହିଛନ୍ତି ଏଇ ତ ତୋର ଆନେସ୍ଥେସିଆ ସପୋର୍ଟ ନେଉନି, ତେଣୁ ଅପରେସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ କହିଲେ ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ମରିଯିବି? ସେ କହିଲେ ନା ମରିବନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦଉଛି, 98% ଅନସକ୍ସେସ୍, 2% ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ତମ ବଡିଟାକୁ ଏନେସ୍ଥେସିଆ ସପୋର୍ଟ କରିଦବ। ମାଟି ସେ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛି 1 ବର୍ଷ ଖାଇକି ଆସିବ ଏଠିକି। 2 ମାସ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭାଇଟି କହିଛି ତୁ ଯାଉନା ଆଉ ଦେଖେଇବି କଣ ହଉଛି। ସେ ପୁଣି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଛି, ସେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କଣ ମିରାକଲସ୍ ତମ ବଡି ଆନେସ୍ଥେସିଆ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଏଠି ଅପରେସନ କଲେ ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରେସନ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ସିଏ ତାକୁ ରେଫର କରିଦେଇଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରେସନ କରିଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଲା ପରେ ଇଏ ଭାଇଟି ବାହାରିଛି ଦେଓଘର ଯିବ ବୋଲି। ସିଏ ବି ଯାଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ, କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲି ଆସେ। 7 ମାସ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବ ଟାଇମରେ ଆପଣ ତ ସବୁ ଯାଇଥିବେ, ଲାଇନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନଟାକୁ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମା ଟିକେ ଡାକ। ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ 1000 ମା ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଡାକିବ ସେ? ଆମର ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହୁଛି କୋଉ ମା। ଏଠୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ କରେ ମାଟା। ଏ କହିଲେ କୋଉ ମା ବ୍ୟବସାୟ କରେ? ସେ କହୁଛି ମୁଁ। ତାକୁ ଡାକି ନେଲେ,
डाक नेला से जाकि आंठेला जो से चलीगला सब कथा कहीदेला जे बाबा मोर ये कहले गोटे निराकरण तो पाखरे कि मंदिर अच्छी ना बाळकाटी मंदिर पाखे अच्छी प्रतिदिन जीवु से पहाच को धोइबु एति देला तार निराकरण तेणु आचार्य संघटा केते जरूरी आपन से देखंतु न देखंतु वर्षर 2 थर निश्चय जीवे आश्रम रे आचार्य को प्रणाम करेंगे से गोटे आसवे आसे भाव कर से रिसीव करेंगे निश्चय आउ बेसी टाइम नष्ट करनी बड़ बड़ वक्ता सब अच्छा और जदि भूल भाल कर क्षमा देवे जय गुरु।